من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ini adalah majelis pertama kita bersama Syekh kita hafizahullah ta'ala dengan mempelajari kitab seputar adab dalam berilmu dan dalam mempelajari ilmu. Dan kitab yang kita akan pelajari adalah Ma'alim fi Thoriqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu dalam perjalanan mencari ilmu. Rambu-rambu dalam perjalanan mencari ilmu, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdillah As-Sadhan hafizahullah ta'ala, yang kita akan baca insyaallah mulai hari ini dan hari-hari ke depan, setiap hari kecuali hari Senin. Setiap hari kecuali hari Senin insyaallah ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'd. فهذا كتاب معالم في طريق طلب العلم. معالم في طريق طلب العلم لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله السدحان. وهذا الشيخ الجليل من شيوخ العصر الذين نفع الله بهم نفعا عظيما وتيسر له التتلمذ على أيدي شيوخ العصر الكبار كالإمام ابن باز رحمه الله، والإمام ابن عثيمين رحمه الله، والإمام الجبرين وغيرهم من شيوخ العصر الكبار. وله مؤلفات عظيمة سلسة سهلة انتفع بها خلق كثير، ولعل ذلك ما في قلب الشيخ من الخير والإخلاص الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه في الدارين. فمن مؤلفاته التراجم لشيوخ العصر كترجمته لابن باز، وهي ترجمة جميلة فيها من الأخبار عن الشيخ ابن باز ما يسعد القلب وما يؤثر في قلب القارئ، ففيها خير عظيم. وله ترجمة أيضا للألباني، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتب هذا الشيخ. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب معالم في طريق طلب العلم، من الكتب الجليلة بهذا العلم على سهولتها وما فيها من القصص والأخبار. وحاجتنا إلى مثل هذه الكتب حاجة عظيمة، ففيها من التوجيهات النافعة في طريق طلب العلم لا يستغني عنها المبتدي في طلبه للعلم، وهكذا المنتهي، وأن لطالب أن يكون منتهيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: منهومان لا يشبعان، وذكر منهم طالب علم، فلذة العلم تجعل صاحبه في ازدياد مهما كان حاله. Kata beliau, ini adalah majelis yang pertama. Kita mulai membaca kitab Ma'alim fi Thoriqi Thalabil Ilmi, karya Syekh yang mulia Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdillah As-Sadhan. Beliau termasuk Syekh masa sekarang ini yang masih hidup, telah berguru kepada banyak ulama sekarang yang terkenal seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, dan Syekh Ibn Jibrin. Ini di antara guru-guru beliau, dan beliau punya banyak tulisan yang mudah dipahami. Di antaranya beliau punya tulisan terjemah Syekh Ibn Baz yang disebutkan di dalamnya banyak faedah yang kalau kita membacanya maka kita akan mendapatkan hal yang baik dan yang bagus berupa semangat dan biografinya dari Syekh bin Baz. Beliau juga punya tulisan terjemah biografi dari Syekh
Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara yang beliau tulis adalah kitab yang ada di hadapan kita. Ini adalah kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi. Dia adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat bagus. Kebutuhan kita kepadanya sangat mendesak sekali karena kitab ini tidak pernah orang-orang yang pemula dalam belajar merasa cukup dengannya, tidak pula orang-orang yang sudah lama belajar, karena belajar itu tidak ada bosannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan manhuman la yusba'an, ada dua kerakusan yang seorang itu tidak akan pernah kenyang darinya. Di antara yang disebutkan adalah kerakusan terhadap ilmu, kerakusan terhadap ilmu. Dan di sini akan disebutkan banyak hal terkait dengan ilmu oleh penulis hafizahullah taala. ومما يدل على مكانة هذا الكتاب تقديم الإمام الجبرين رحمه الله، فإنه قد وصف مؤلفه بالشيخ العالم الفاضل كما سيأتي معنا إن شاء الله. والشيخ من الشيوخ الذين رزقهم الله من التواضع، رزقهم الله من التواضع الخير الكثير. ففي بعض مقدمات الكتاب يقول: وهذا الكتاب وضعته لنفسي وضعته لنفسي ولغيري ممن تيسر له قراءة هذا الكتاب، وهذا من التواضع. فلم يثني على كتابه كما يحصل من بعض مؤلفي زماننا. الشيخ الفوزان رحمه الله سئل عن كتبه: أي كتبك أنفع من هذا القبيل؟ فقال رحمه الله وحفظه: كل كتبي ما هي بزين، كل كتبي ما هي بزين. يقول: لا يوجد في كتبي الحسن منها والطيب والأفضل، وهذا من تواضع الشيخ. وإلا فكتب الشيخ نافعة ككتاب الملخص الفقهي الذي عم نفعه في أرجاء البلاد الإسلامية. Di antara yang menunjukkan akan kedudukan kitab ini adalah dia diberikan pendahuluan oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin yang termasuk guru dari beliau. Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin mensifati penulis ini dengan Syekh. Dan penulis juga sendiri mengatakan di dalam nanti yang kita akan baca di pendahuluan beliau, bahwa beliau katakan bahwa kitab ini beliau letakkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Beliau tulis untuk dirinya sendiri. Iya. Demikianlah para ulama, mereka tidak merekomendasi dan tidak mentazkiyah bukunya sendiri. Seperti Syekh Shalih Al-Fauzan beliau sebutkan, pernah ditanya oleh seorang, mana dari kitabmu yang paling bagus? Mana dari buku-bukumu yang paling bagus? Syekh Shalih Al-Fauzan beliau katakan, kitabku tidak ada yang bagus. Buku-bukumu tidak ada yang bagus. Padahal buku-bukunya Syekh sangat banyak dan bagus. Seperti yang Syekh sebutkan tadi, Mulakhas Al-Fiqhi dan yang lainnya dari kitab-kitabnya Syekh. والمعالم جمع معلم، جمع معلم، وهو العلم على الطريق، العلم على الطريق يهتدي به المسافرون في طرقهم. وهذا الكتاب خلاصة كلام أهل العلم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنقرأ إن شاء الله تقديم الشيخ الجبرين، ثم نقرأ مقدمة الكتاب لمؤلفه حفظه الله. Kemudian kata beliau menjelaskan judul dari kitab. Ma'alim itu jamak dari ma'lam. Ma'alim itu jamak dari ma'lam. Rambu, tanda di jalan yang dipakai, yang diletakkan di jalan supaya orang-orang yang melakukan perjalanan tahu arah dan yang semisalnya dari perjalanannya. Kita akan membaca di kitab ini mulai dari muqaddimahnya Syekh Al-Jibrin, kemudian muqaddimahnya penulis.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرم. العلم فضل الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباده، والعلم رزق خاص، رزق خاص يختص الله به من شاء. الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده لا شريك له، الملك المعظم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kata beliau, itu pendahuluan dari Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Walladzi tafaddala 'ala man syaa'a bil ilmi wa takarram, yang telah mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki dengan ilmu ini dan memuliakan siapa saja dia kehendaki dengan ilmu ini. Syekh tambahkan, ilmu itu adalah keutamaan dari Allah. Ilmu itu kalau kita dapat, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu adalah merupakan rezeki khusus. Merupakan rezeki yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Segala puji bagi Allah, pujian yang lebih daripada nikmat. Ya, pujian yang menambah nikmat dan mengangkat bahaya dan musibah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya, penguasa yang diagungkan. Dan juga saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, Nabi yang dimuliakan. Salawat Allah dan salamnya kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya. فقد قرأت هذه الرسالة القيمة التي جمعها الشيخ العالم الفاضل. هذه شهادة من الإمام الجبري رحمه الله للشيخ السدحان بوصفه بقوله الشيخ العالم الفاضل، رحم الله الجبرين وحفظ الله السدحان ونفعنا بعلومهم. قال التي جمعها الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله السدحان، فوجدتها في غاية المناسبة، فقد أودعها المؤلف ما لذ وطاب. سيذكر الجبرين رحمه الله بعض ما احتوى عليه الكتاب من الأبواب والتوجيهات. فقال رحمه الله: فقد أودعها المؤلف ما لذ وطاب من آداب طالب العلم في التلقي والتطبيق، العمل بما علم، والتأدب والأخلاق، وما يستعين به على التحصيل ويتحلى به في حياته. ومما ذكره أيضا: والسبل والوسائل التي تمكنه من نيل المطلوب، وما يتجنبه من الأخلاق الدنيئة والسمات الرذيلة التي تدنس طالب العلم وتسيء سمعته. الكتاب احتوى على تخلية واحتوى على تحلية. احتوى على تخلية ما يتجنب من دنيء الأخلاق والصفات، وتحلية ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الصفات. وابتدأ المؤلف كما سيأتي معنا بالتخلية، تصفية قبل التحلية، التربية. Baik, kemudian kata beliau berikutnya,
dalam pendahuluan ini. Setelah itu, sungguh saya telah membaca risalah yang bagus ini, tulisan yang bagus ini yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil. Ini adalah tazkiyah dari Syekh Jibrin untuk Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah Sadhan. Beliau katakan, saya telah membaca risalah yang bagus yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sadhan. Saya mendapati ini tulisan sangat bagus, sangat cocok. Faqad auda'ahal muallifu ma ladza wa taba. Sungguh penulisnya telah memasukkan di dalamnya apa yang sangat bagus dan sangat baik. Dari adab para penuntut ilmu dalam mengambil ilmu dan dalam mengamalkan ilmu, serta adab dan akhlak apa yang bisa membantunya untuk mendapatkan ilmu dan berhias dengannya dalam kehidupan ini. Serta juga penulis menyebutkan jalan-jalan dan pengantar-pengantar yang akan bisa membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan juga apa yang bisa nanti membuatnya menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang jelek yang kadang mengotori penuntut ilmu dan memperburuk gambaran terhadap orang yang belajar. Berarti kitab ini mencakup dua masalah, yaitu at-taqliyah dan at-tahliyah. Membersihkan yang tidak bagus dan berhias dengan yang bagus. Berhias dengan yang bagus. Nanti penulis akan menyebut dengan at-takhliyah, mendahulukan at-takhliyah sebelum at-tahliyah. Nanti akan disebutkan hal-hal yang tidak boleh ada pada penuntut ilmu yang menghalanginya dari belajar. Baru nanti at-tahliyah. وغير ذلك مما احتوت عليه هذه الرسالة من الوسائل والمعوقات ونحو ذلك مما يدل على بذل الجهد وإفراغ الوسع في جمع هذه الفوائد والقصص والوقائع والأمثلة. فعند قراءتك لهذا الكتاب تعلم بذل مؤلفه أنه بذل جهدا كبيرا في جمعها وترتيبها حتى كانت على هذا النحو الذي بين أيدينا. قال والوقائع والأمثلة التي تحلى بها علماء سلف الأمة وجهابذة العلماء، وذلك لأنهم حملة العلم الشريف ونقلة ميراث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنوصي بقراءة هذه الرسالة وما أوصى به من الرسائل والكتب التي نقل عنها أو دل عليها. إذن الإمام الجبري رحمه الله يوصي بقراءة هذا الكتاب، وليس فحسب، بل يوصي بقراءة ما وجهنا السدحان في كتابه المعالم إلى قراءته. اقرأوا هذا الكتاب واقرأوا ما دل عليه السدحان من الكتب مما له صلة بموضوع من هذه المواضيع المفيدة. Dan kata beliau, demikian pula selain itu, dari apa yang terkandung dalam tulisan ini, dari wasilah-wasilah, penghalang-penghalang, dan yang semisalnya, ini semua menunjukkan atas keseriusan, kesungguh-sungguhan beliau, dan beliau telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengumpulkan faedah-faedah, kisah-kisah, serta kejadian-kejadian, dan juga contoh-contoh. Ini kalau kita membaca kitab ini nanti kita akan mengetahui bagaimana keseriusan dan usaha beliau untuk mengumpulkan faedah-faedah ini untuk kita. Dan yang para ulama salaf dari umat ini berhias dengannya, serta ulama-ulama yang terkemuka, yang terkenal berhias dengannya, karena mereka adalah para pemikul ilmu yang mulia, para penukil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kata beliau, kami mewasiatkan untuk membaca tulisan ini. Kami mewasiatkan
untuk membaca tulisan ini dan apa yang diwasiatkan oleh penulis sendiri yaitu As-Sadhan dari tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang beliau nukil darinya atau beliau tunjukkan atasnya. Jadi Syekh Jibrin tidak hanya mencukupkan untuk berwasiat membaca kitab ini, juga belum mewasiatkan untuk membaca kitab-kitab yang lain yang dinukil oleh Syekh Sadhan ya hafizallahu taala, yang mimma lahu silah, yang memiliki hubungan terhadap pembahasan dari pembahasan yang berfaedah yang ada dalam kitab ini. فجزاه الله أحسن الجزاء وأكثر من أهل السنة من الشباب النابهين الذين يحرصون على نفع إخوانهم وزملائهم ودلالتهم على ما يفيدهم في حياتهم ليكونوا نبراسا لمن جاء بعدهم وقدوة صالحة لمن قصد الخير وأحبه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن إبراهيم الجبرين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang paling bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ahli sunnah dari kalangan anak muda yang muncul dengan perhatian, semangat untuk memberikan manfaat terhadap saudara-saudaranya, untuk memberikan manfaat terhadap teman-temannya, dan menuntun mereka kepada apa yang berfaedah dalam kehidupan mereka, supaya itu menjadi lambang, menjadi panutan bagi orang yang datang setelah mereka, dan sebagai panutan yang bagus terhadap orang yang menginginkan kebaikan dan orang yang senang terhadap kebaikan. Salawat Allah dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Ini ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ibrahim Al-Jabrin rahimahullahu ta'ala. ولاحظ أن هذه المقدمة كتبت عام 18 و400 للهجرة، أي قبل 26 سنة، فلذا عبر بقوله من الشباب، لأن شيخ السدحان كان في تلك السنوات من الشباب النابهين، فرحمه الله الجبرين وحفظ الله السدحان ونفعنا بعلومهم في الدارين. Antum perhatikan di sini Syekh Al-Jibrin menulis pendahuluan ini di kitabnya Syekh Sadhan itu di tahun 1418 Hijriah. 1418 Hijriah. Artinya 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Oleh karena itu Syekh katakan ini termasuk anak muda yang menulis. Karena Syekh Sadhan sekarang masih hidup. Jadi ini ditulis, dikasih pendahuluan oleh gurunya 26 tahun yang lalu. Masih anak muda, belum menulis buku ini. وهذا الكتاب هو في أول أمره كان عبارة عن محاضرات ومجالس، ثم دونت وروجعت فخرجت بهذه الحلة. Kitab ini awal mulanya hanya dalam bentuk muhadharah, ceramah-ceramah terkait dengan masalah yang disebutkan. Kemudian setelah itu ditulis sebagai kitab yang kita pegang. ننتقل الآن إلى قراءة مقدمة في فضل العلم وشرف تحصيله. مقدمة في فضل العلم وشرف تحصيله. Kita sekarang pindah ke pendahuluan dalam menyebutkan keutamaan ilmu dan kemuliaan kalau kita mendapatkannya. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في فضل العلم وشرف تحصيله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان لا ينشرح صدره ويطمئن قلبه
إذا رأى طلاب العلم في حلقات العلم فهم قد تركوا لذة النوم وهجروا الفراش في وقت يهجع الناس فيه، وتركوا سائر الملذات وآثروا أمرا يرجون به النجاة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد مدح الله حامل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخص العلماء بالخشية، خصهم بكمالها، بكمال الخشية، لأنهم أعرف الناس بالله، وكلما كان العبد بربه أعرف كان له أرجى ومنه أخوف. Kata beliau pendahuluan dalam keutamaan ilmu dan kemuliaan mendapatkannya. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun setelah itu sungguh seorang itu betul-betul akan lapang dadanya. Seorang itu akan tenang hatinya kalau dia melihat penuntut ilmu. Kalau dia melihat orang yang sedang belajar di halaqat al-ilm, di majelis-majelis ilmu. Mereka, yaitu para penuntut ilmu itu, mereka telah meninggalkan kenikmatan tidur. Para penuntut ilmu, mereka telah meninggalkan kelezatan tidur. Dan mereka telah meninggalkan tempat tidurnya bahkan. Di waktu orang-orang tidur padanya. Waktu orang-orang tidur mereka, para penuntut ilmu tidak tidur. Mereka meninggalkan seluruh kenikmatan, seluruh kelezatan dari perkara-perkara dunia. Mereka lebih mengutamakan perkara yang mereka harapkan, dengan sebab itu selamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji, telah menyanjung orang-orang yang memiliki ilmu dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh tiada lain hanya orang-orang yang berilmu dari hambanya yang takut kepada Allah. Maka Allah mengkhususkan ulama dengan rasa takut, karena mereka adalah orang yang paling tahu Allah. Karena setiap kali seorang hamba tahu terhadap Robnya, dia mengenal Robnya, maka dia adalah orang yang paling berharap kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فالعلم سبب لمرضاة الله تعالى، وسبب للحياة الطيبة في الدنيا والحياة البرزخية وفي الحياة الأخرى. Maka ilmu ini adalah merupakan sebab kita mendapatkan ridho Allah. Ilmu adalah merupakan sebab kita mendapatkan ridho Allah. Ilmu adalah merupakan sebab kita hidup dengan kehidupan yang baik di dunia ini, dan kehidupan yang baik di alam barzakh, alam kubur, dan kehidupan yang baik nanti di akhirat. والكتاب بوضوحه وسهولته سيكون كلامنا عليه يسيرا، Kemudian beliau katakan, karena kitab ini jelas, maka kita tambah hanya sedikit. Buku ini karena buku yang sangat jelas, maka kita hanya menambah sedikit. والعلم سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، فهو يصلح السير. العلم يصلح سير متعلمه إن عمل به، يصلح سير متعلمه إن عمل به، وهو سبب لمن أخلص النية في طلبه وتطبيقه للنجاة من الشرور، سبب للنجاة من الشرور على اختلاف أنواعها وأجناسها.
فانظر إلى قول الله عز وجل في أواخر سورة القصص مثلا، انظر إلى ثمرة من ثمرات العلم أنها تبصرك الطريق. العلم يبصرك الطريق. الله عز وجل لما ذكر قصة قارون قال الله: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء لم يعطوا الرزق الخاص، لم يعطوا العلم، فتمنوا مكانة قارون وحال قارون. لكن انظر إلى الفريق الأخير الذي أعطي من العلم ما أعطي. قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا توفيق من الله عز وجل لهؤلاء، أعطاهم علما عرفوا به الحق من الباطل. لما جاءت العقوبة ونزلت عليه فخسفنا به وبداره الأرض تبين الأمر، فقال الفريق الأول: فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لما نزلت العقوبة تبين الأمر فعرفوا ما عرفه أولو العلم قبل ما حصل لقارون. فالعلم نور يبصرك الطريق. Kata beliau berikutnya, ilmu itu sebab yang akan meluruskan jalan kita. Ilmu itu sebab yang akan membersihkan, mensucikan jiwa kita. Dia adalah sebab bagi yang ikhlas niatnya dalam mempelajari dan mempraktekannya, mengamalkannya, untuk selamat dari berbagai macam kejelekan. Sebab untuk selamat dari berbagai macam kejelekan di berbagai macam jenis dan bentuknya kejelekan itu. Kata Syekh, antum bisa perhatikan ya, akhir surat dari surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan terkait dengan orang yang diuji dengan Qarun. Di situ nampak dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang tidak punya ilmu. Ketika Qarun keluar kepada mereka dengan penuh perhiasannya, apa kata Allah menggambarkan keadaan mereka? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Berkata orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, duhai seandainya kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Ini golongan yang pertama. Tapi orang yang diberikan ilmu, ucapannya lihat, wa qala alladziina utul ilma wailakum. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu, celaka kalian. Celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang beriman lagi beramal soleh. Lihat hasilnya, kata Syekh, ketika Qarun ditenggelamkan. Siapa yang menyesal? Dari dua kelompok itu, yang punya ilmu sama yang tertipu dengan dunia, yang bodoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun beserta rumahnya dan semua isinya, Allah katakan wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Jadilah orang-orang yang mengharapkan seperti itu kemarin orang-orang bodoh. Duhai, sungguh Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan yang lain. Menyempitkan yang lain. Jadi dia menyesal. Menyadari akan kesalahannya. Sementara orang yang berilmu, tidak ada penyesalan bagi mereka. Karena mereka di atas kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
وعندما يجتمع الأحبة لينهلوا من بعض أحبتهم، عندما يجتمع الأحبة من الطلبة لينهلوا ليأخذوا ويتعلموا من بعض أحبتهم شيوخهم، يتعلمون ويعلمون، فإن هذا يعد قربة من أعظم القربات. جالس العلم من القربات والطاعات. وكان سلفنا يشدون رحال مطيهم. المطي جمع مطية، وهي ما يركب من البعير، وهي ما يركب من البعير. وكانت وسيلة نقلهم في تلك الأزمان، كانوا يتنقلون بها في طلبهم للحديث وللعلوم الشرعية. Kata beliau, tatkala orang-orang yang saling mencintai, mereka berkumpul untuk mengambil ilmu dari sebagian mereka. Dari sebagian orang juga yang dia cintai. Mereka belajar dan mengajar. Sungguh ini termasuk kurbah. Min a'adzamil qurbah. Termasuk ibadah. Dari ibadah-ibadah besar. Dan adalah salafuna, orang-orang yang mendahului kita. Mereka Masya Allah. Mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan rihlah. Untuk melakukan perjalanan. Menaiki kendaraan mereka. Menaiki kendaraan mereka. Untuk mencari ilmu. Dan kebanyakan yang mereka naiki waktu itu adalah onta dan semisalnya. Iya, onta dan yang semisalnya. وكثير منا قد قرأ أو سمع ما قام به المحدثون من رحلاتهم الطويلة التي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا شعبة رحمه الله يرحل شهرا كاملا في طلب حديث سمعه من طريق لم يمر عليه، كما ذكرنا أن أسفارهم كانت على ظهور البعير، فيها من المشقة ما فيها، لكن لذة العلم، لذة طلب الحديث والأسانيد العالية، هذه اللذة هونت ما يجدون من المشقات. وكما نرى في زماننا كم من أناس يبذلون ويسافرون فيما لا ينفعهم بل ربما يضرهم، الله المستعان. انظر إلى سلفنا يسافر شهرا كاملا في طلب حديث واحد. هذا الحديث سمعه لكن لم يسمعه من هذا الطريق، لم يسمعه من هذا الطريق، فلهذا الأمر سافر شهرا واحدا. Kebanyakan dari kita telah membaca atau telah mendengar apa yang dilakukan oleh para ahli hadis dalam perjalanan mereka yang panjang untuk mencari hadis, yang kalau bukan karena sanad maka orang akan berucap apa yang dia inginkan. Ini sebagai contoh, Syu'bah rahimahullah belum melakukan rihlah, perjalanan 1 bulan penuh untuk mencari satu hadis. Untuk mencari satu hadis yang dia telah mendengar hadis itu, tapi dia belum dengar dari jalur lain. Dari jalur lain yang belum dia dengar. Dia sudah punya hadisnya, tapi jalur yang itu dia belum dengar. Perhatikan salaf pendahulu kita. Mereka melakukan seperti itu. Sudah kita sebutkan tadi, mereka melakukan perjalanan dengan menaiki onta. Tentunya akan mendapatkan banyak hal-hal yang memberatkan. Tetapi lezatnya ilmu mengalahkan keletihannya. Nikmatnya mereka berada di atas ilmu, hilang seluruh kecapeannya. Seluruh keletihannya. Inilah pendahulu kita. 1 hadis dia melakukan perjalanan sebulan. Dia melakukan perjalanan
sebulan. Berbeda dengan orang-orang di masa kita sekarang ini. Banyak orang melakukan perjalanan, tapi tidak bermanfaat, bahkan kadang membahayakan mereka. Wallahul musta'an. وذاك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي أفضل منه، لأن جابر بن عبد الله صحابي أفضل من شعبة ولا شك. الصحابي أفضل من غيره من أمة محمد. يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه. إذن يقول: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله حديث، هذا الصحابي يروي حديثا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بلغني عن هذا الصحابي. يقول جابر رضي الله عنه: فابتعت بعيرا، اشتريت بعيرا فشددت عليه رحلي، تهيأت للسفر، فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام. سافر شهرا كاملا على ظهر بعير، فإذا هو عبد الله ابن أنيس الأنصاري صحابي رضي الله عنه. قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب. أخبر الرسول إما بواب خادم يخدم عبد الله بن أنيس أن أخبر عبد الله بن أنيس أن جابرا على باب بيتك. قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله. لما وصل هذا الكلام إلى مسمع عبد الله بن أنيس استفهام تعجب. معلوم أن جابر رضي الله عنه في بلاد الحرمين، هو عندي الآن في الشام، هل أنت جابر بن عبد الله؟ يقول له. قال: فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. حب بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوة عظيمة وألف بين قلوبهم. قال: قلت: الذي جاء بي حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. رحل من أجل حديث واحد رضي الله عنه. ولا تنس ما مر أن أسفارهم في تلك الأزمان ليست كأسفارنا، فالله عز وجل قد هيأ لنا من سبل السفر الشيء العظيم الذي ربما كان لا يخطر على بال. Dan ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabi lebih utama daripada Syu'bah karena beliau sahabat. Kalau Syu'bah melakukan rihlah 1 bulan karena 1 hadits. Ini Jabir lebih utama daripada Syu'bah. Beliau berkata, balagoni an rajulin min ashabi Rasulillah hadits sami'ahu min Rasulillah lam asma' min. Sampai kepada saya, kata Jabir, bahwasannya ada seorang dari sahabat Rasulullah, dia memiliki 1 hadits yang dia dengar dari Rasulullah dan saya tidak dengar. Saya tidak tahu hadits itu. Maka saya pun membeli seekor onta dan saya bersiap untuk melakukan rihlah, perjalanan 1 bulan. Dia bilang, qala fashadattu alaihi rahli. Saya pun persiapkan perjalananku. Maka saya berjalan kepadanya menuju sahabat tadi itu sebulan. Sampai saya mendatangi Syam. Daerah Syam. Sebulan dari Madinah ke Syam. Sebulan. Jangan lupa, kata beliau yang saya sebutkan sebelumnya. Waktu itu mereka perjalanannya pakai onta. Susah. Berat. Adapun kita sekarang ini dimudahkan.
Tapi mereka seperti itu dulu. Dia mendatangi Syam, ternyata tadi itu yang menyampaikan hadis yang belum tidak dengar adalah Abdullah ibn Unais al-Ansari. Dia berkata, itu Jabir kembali menceritakan, saya pun mengutus seorang utusan, yaitu pelayannya Abdullah ibn Unais yang ada di pintu, untuk mengabarkan kepadanya bahwa Jabir ada di pintu. Maka ketika kembali ya utusan itu kepadanya, yaitu kembali ke Jabir, sudah sampai ke Abdullah ibn Unais, kembali ke Jabir. Dia bertanya, Jabir bin Abdullah, maksudnya adalah Jabir bin Abdullah, yaitu dia bertanya karena heran. Masalahnya dia di Madinah tinggal, sementara Abdullah ibn Unais di Syam. Iya, dia datang ke situ. Dia bertanya keheranan. Maka Jabir berkata, iya. Maka utusan tadi pun kembali lagi kepada Abdullah ibn Unais, dan dia pun keluar dan beliau pun memeluknya, dan sama juga yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu taala anhuma. Karena kecintaan antara para sahabat. Karena kecintaan antara para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan hati mereka. Kemudian saya berkata, itu Jabir, sampai kepadaku satu hadis bahwasanya kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW tentang orang yang saling menzalimi. Saya belum pernah mendengarnya. Saya khawatir saya meninggal atau kamu meninggal sebelum saya, dan saya belum mendengarnya. Insyaallah. وكمال قصة حديث المظالم، قال عبد الله ابن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. هذا هو الحديث الذي رحل من أجل سماعه من عبد الله بن أنيس جابر رضي الله عنه شهرا كاملا. Kesempurnaan kisah, kata beliau, hadis yang disampaikan tadi, karena di sini tidak disebutkan secara penuh, maka Syekh sebutkan kesempurnaan kisahnya, yaitu ucapan dari Abdullah bin Unais bahwasannya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Orang-orang dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Uratan gurlan buhma, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersunat, dan tidak bersandal. Kami katakan, apa itu buhma? Apa itu buhma? Yaitu tidak ada apa-apa yang dia pakai. Tidak ada apa-apa yang dia pakai. Maka kami katakan, lanjutannya adalah yunadihim bisautin yasma'hu man qarub. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang dekat. Anal Malik, ana Dayyan. Saya adalah penguasa. Saya adalah penguasa. Dan dikatakan tidak pantas bagi seorang pun dari penduduk neraka
untuk masuk ke dalam neraka, sementara dia memiliki sesuatu dari penduduk surga berupa hak yang belum dikisos. Dan juga sebagaimana tidak pantas bagi seorang penduduk neraka, penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, sementara dia memiliki hak yang harus dikisos dari penduduk neraka. Dari penduduk neraka. Ini yang dikatakan innama na'tillah azza wajal uratan gurla buhma wa qala bil hasanati was sayyiat. Dikatakan setelahnya, bagaimana kita datang kepada Allah sementara kita dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa. Maka katakan kita akan datang kepada Allah dengan kebaikan dan dengan keburukan. وهذا أبو زرعة ومحمد ابن نصر من أئمة الحديث وغيرهم يقطعون الفيافي على الأقدام. إذن هؤلاء لم يكن لهم مطيع، بل كانوا يرحلون في طلب العلم مشيا. ومما نذكره في هذا الأمر ما ذكر عن الإمام أبو العلاء الهمذاني، كان إماما في القراءات وإماما في الحديث. قال عنه ابن الجزري رحمه الله: كان من أبناء التجار، أنفق جميع ما ورثه في طلب العلم، حتى إنه سافر أسفارا في طلب العلم ماشيا حاملا كتبه على ظهره رحمه الله. Ini kata beliau Abu Zur'ah dan Muhammad ibn Nasr dan selain mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka tidak punya kendaraan. Di antara yang saya ingat adalah bagaimana belajarnya Abul Ala rahimahullah, termasuk yang disebutkan tentang kisah beliau adalah beliau termasuk anaknya pedagang. Tapi beliau menjual semuanya untuk belajar sampai melakukan perjalanan belajar dengan berjalan kaki, dan dia pikul kitabnya di punggungnya. كل هذا في سبيل تحصيل العلم، فهم يقطعون المسافات الشاسعة التي تنقطع دونها رقاب المطي، مع ما يصاحب ذلك من التعب وعناء الطريق. ومع ذلك فإن لذة العلم التي وضعها الله عز وجل في قلوبهم أنستهم عناء الطريق وبعد الشقة. Semua ini di jalan mendapatkan ilmu, di jalan belajar. Mereka menempuh jarak yang sangat jauh, yang kadang tidak bisa ditempuh oleh orang yang naik kendaraan. Tapi juga bersamaan dengan apa yang menimpa mereka berupa keletihan, kecapean di jalan, hanya saja kelezatan ilmu itu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati mereka, membuat mereka lupa akan kecapean, keletihan di jalan, membuat mereka lupa jauhnya jarak. Ini yang beliau sebutkan. فإذا سمعت مثل هذه الأمثلة، وسيأتي مثلها إن شاء الله الكثير، القصد من ذلك هو شحذ همتك. الله عز وجل قد يسر لك من أسباب طلب العلم ما يسر، فماذا بذلت؟ اسمع إلى ما بذلوا في طلب حديث واحد يرحل شهرا كاملا، فماذا بذلت مقابل هذه النعم العظيمة
التي أنت فيها تتقلب ليلا ونهارا. Kalau kamu mendengar ini kisah-kisah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kamu. Sekarang kita mudah untuk belajar. Allah telah memudahkan kamu banyak nikmat. Sekarang apa yang kamu keluarkan? Apa yang antum korbankan untuk mendapatkan ilmu? Mereka telah berkorban. Bersamaan dengan kesulitan yang mereka hadapi, kamu apa yang antum korbankan untuk menghadapi nikmat yang besar ini? ونختم بهذا النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وقال ابن القيم رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم العبد فهو من ثمرة الجهل. أي مدح تسمعه في القرآن، تسمعه في السنة، هذا كله من ثمرة العلم. وأي ذم في القرآن أو في السنة فهذا ثمرة الجهل. Kita tutup majelis kita hari ini dengan membaca penukilan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil 'ilm. Seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa pujian terhadap seorang hamba, maka itu buah dari ilmu. Itu adalah buah dari ilmu. Dan seluruh celaan terhadap seorang hamba yang ada pada Al-Quran, maka itu juga adalah buah dari kebodohan. Semua yang antum dengar dari Al-Quran dan Sunnah berupa pujian dari Allah, itu buah dari ilmu. Kalau antum mendengar celaan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu sebenarnya buah hasil daripada kebodohan. إذا نقف هنا إن شاء الله في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.